भारत माता की जय। निश्चित भाव में आपण मैंने देखुवे भारतीय मजदूर संघर संलग्न ओडिशा राज्य आशाकर्मी संघ को लेकिन गजपति जिलापाल कार्यालय सम्मुखें आज विक्षोभ प्रदर्शन होती अवसर में विभिन्न समस्या को लेकिन 9 दाबी पत्र को 9 दफा दाबी पत्र को लेकिन एक दाबी पत्र माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य दि जाऊँगी। ए अवसर में निश्चित भाव में जानवाई चाहिए जे आशा दीदी माने जो आम गहन अच्छा कौन समस्या रही कहीं गोटे परिवेश या कहीं जिलापाल को साक्षात करने को पड़ा एवं कहीं माननीय मुख्यमंत्री को दाबी पत्र देवा पड़ा कौन समस्या रही प्रकृत आशा दीदी मान सीधा सड़क से पाखु पचारि बुझा आम गहन जड़े रायगढ़ आशा दीदी अच्छा सहित आलोचना करवा। दीदी कौन कहे कहीं आपण आज दाबी पत्र देवाई आसछंती कौन समस्या है? सर आम एत जो कष्ट कम करुचु राति ना दिन ना जो प्रकार परिश्रम करुचु ना आपण तो निजे जानी हेले आमे जो काम करुचु से काम बाबद रे पैसा किछि जाउनी भी दरमा भी 6-7 मास एमती जाउनी को टाइम रे पडुची को पैसा जाउची को बाबद रे पडुची आमे भी किछि जानि पारुनु हैला कि बुझी पारुनु एबे पोस्ट ड्यूटी कलु से पोस्ट ड्यूटी पैसा भी आगो वर्ष रे जाको टोटल जाइनी भी ए वर्ष रे जीवो बोली मान्य कोन छ कोविड रे काम कलु कोविड रे भी पैसा जाइनी एते जो आमे काम करछु डिलीवरी केस नेउछु सब नेउछु किंतु टोटल किछि पैसा जाउनी सर सेते हमको बहुत दुखित निश्चित भाव में जहाँ से रायगढ़ आशा भौणी कहते जे कोविड ठारू वर्तमान पर्यंत जेते सब काम करुछंती विशेषकर से पावना से मिलूना विशेषकर भारतीय मजदूर संघ सब बेले गोटे नारा दिए समान काम को समान दरमा किंतु दरमा एठी शून्य तेणु भारतीय मजदूर संघ चेष्टा करुछि जे जेमिति एमानक दरमा ठीक समय रे पहुंची जिवो सेतिप्रति ध्यान दबा। निश्चित भाव में से भाव में आम गहन में काशीनगर ब्लॉक रो जड़े आशा भौणी अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा कौन रही समस्या कौन रही भौणी आपणकर जो अंचल रे कौन समस्या रही कहीं आप बर्तमान ये आसी पहुंचती? आम अंचल सब बहुत कष्ट होमर घाटी एरिया मेडिकल काले जी कष्ट होती गाँव में आसवाक से असुविधा होती किंतु बर्तमान आज 9 मास है सरकार आमको किसी दरमा दे ना भल एबे 3 वर्ष होती 10,000 टंका आम पाइलु बोनस बोनस से बोनस 3 वर्ष है आम यूनिफॉर्म भी नहीं और से बोनस भी काटी देउछंती। कौन कहे कौन सरकार को पाखे दाबी रखा चाहते? आम 9 दफा दाबी धरिके आसुଛୁ ए 9 दफा दाबी रे हमर 18,000 टंका दरमा आमर पीएससीएस रे आशा गृह निर्माण करू आशा मान को सरकारी मान्यता प्रदान करू 10 तारिख भीतर आमर जो दरमा अच्छे से प्रति मास 10 तारिख भीतर दिया जाओ। निश्चित भाव में जहाँ कहते जे प्रत्येक मासरे ठीक समय दरमा मिलू एवं प्रत्येक मेडिकल भीतर आशा गृह निर्माण हो एवं जो दरमा समस्या रही तार मूल उत्थान हो संपूर्ण भाव प्रति मासरे ठीक समय दरमा मिलू यही आशा रखी से एठी पहुंचती। निश्चित भाव में से भाव में आम गहन में पाला खेमुंडीर अर्बान जड़े आशा दीदी अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा। दीदी कौन कहे जे आज आसी आप दाबी पत्र देइछंती ईपीएफ ईसीआई ये विभिन्न प्रकार दाबी रही कौन आपनकर मुख्य दाबी रही को दाबी नहीं कि आप आज ये जिलापाल कार्यालय सम्मुखें अच्छा? मुझे पारड़ा खेमुंडीर आशा दीदी पारड़ा खेमुंडीर आशा दीदी माने समस्त दुख गुहारी आज जनवाई आसी आमर हूँ 9 दफा नहीं कि आम ये आसीचु ठिया होइचु कि आमर 2 मास है दरमा पड़नी आम जहाँ भी कर्म कर चलीचु एबे हमर कौन पूजा पर्व जहाँ किसी भी हो आम पिला छाड़ी आम आमर कर्म ही थाउचु पिला जमा टाइम दे पारुनु घर लोक टाइम दे पारुनु किंतु लोकंकर सेवा करिवारे चलीचु जो कहते कि आमर माने जी काम करुचु से आमको पैसा मिलू बोली कहीकि जहाँ कहूँ किंतु से अनुसार आमर कौन प्रकार दाबी पूरण हो पारुनी जो 9 दफा हूँ 18,000 टंका करा जाऊ सेटा मध्य हो पारुनी सर कार्यरत समय कौन आशाकर्मी जदि मृत्युवरण कला आमर 5 लाख टंका जो मिलबार अच्छी से दाबी भी पूरण हो पारुनी जदि कौन माने आशाकर्मी रिटायर्ड है माने काम ये है 5,000 टंका पेंशन मिल से दाबी सरकार आगे जनवाई चाहूँ आ प्रत्येक मेडिकल रे आमर आशा गृह गोटे गोटे निर्माण करा जाऊ आशा माने सरकार आगे गुहारी जनवाई चाहूँ
ଆଉ ଆମର ସରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତ ଅହରହ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପାଖରେ ମାନେ ଆଶା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅହରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମକୁ ହବା ପାଉଣା କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମକୁ ହବା ସମ୍ମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶାଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦିଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଶାକର୍ମୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି 5,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ସେ କହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଗୁମା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଆଶା ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହବ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଦି କଣ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦାବି ପୂରଣ ହବ? ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଣ କରିବେ? ସାର୍ ଆମେ ଗୁମା ବ୍ଲକରୁ କହୁଛୁ। ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଏବେ 8-10 ମାସ ହେଉଛି ଦରମା ପାଉନୁ। କାମ ପଇସା କି ଦରମା ବାବଦରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ କେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମ କରୁ ଚାଲୁଛୁ। ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯୋଉ କାମ ଆସୁଛି ସେଇଟା କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରମା ଯାଉନି କି ସେ କାମ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଦି ଆପଣ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା 9 ଦଫା ଦାବି ପତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନ ହବ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହବ ସବୁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଧାରଣାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବିପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ହବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଭରସା ଅଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆଶାକର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ଏକ ଗଣଧାରଣା ଏବଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।